हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंस्पायर यूट्यूब चैनल। आज आम देखा दशम श्रेणी साहित्य बहीर टॉप मोस्ट 50 इम्पोर्टाट क्वेश्चन जहाँकि परीक्षा विशेष उपयोगी। तो चलतु वीडियो को डेरी नक आरंभ करवा। क्वेश्चन नंबर 1, उत्कल जननी को चारुभाषामयी कही कवि कहार महत्व प्रतिपादन करिसंती। यार सठिक उत्तर होउछि ओडिया भाषार। तापरे क्वेश्चन नंबर 2, उत्कल जननी शरीर को किए धौत करुछि। उत्कल जननी शरीर को किए धौत करुछि। यार सठिक उत्तर होउछि समुद्र। तापरे क्वेश्चन नंबर 3, उत्कल नदीकूलर समीरण किपरि। उत्कल नदीकूलर समीरण किपरि। यार सठिक उत्तर होउछि जलकणा युक्त। तापरे उत्कलर वनभूमि किपरि। उत्कलर वनभूमि किपरि। यार सठिक आंसर होउछि घंच। आम उत्कलर वनभूमि घंच। तापर 5 नंबर क्वेश्चन, तरंग परी किए शोभा धारण करिथिबा वंदे उत्कल जननी कवितारे कुहा जाइछि। तरंग परी किए शोभा धारण करिथिबा वंदे उत्कल जननी कवितारे कुहा जाइछि। यार सठिक उत्तर होउछि नील पर्वतमाला। तापर जिवा क्वेश्चन नंबर 6, उत्कलर शस्य क्षेत्र काहा द्वारा सुशोभित। उत्कलर शस्य क्षेत्र काहा द्वारा सुशोभित। यार सठिक उत्तर होउछि शाली धान। आम उत्कलर शस्य क्षेत्र शाली धान द्वारा सुशोभित। तापर क्वेश्चन नंबर 7 देखिबा, केउ मानक कुटीर द्वारा उत्कल भूमि पवित्र होइछि। केउ मानक कुटीर द्वारा उत्कल भूमि पवित्र होइछि। यार सठिक आंसर होउछि जोगी ऋषिंकर। तापर देन देखिबा, उत्कल प्रदेश काहा द्वारा परिपूर्ण। आम उत्कल प्रदेश काहा द्वारा परिपूर्ण ना पुण्य तीर्थ समूह द्वारा। आम उत्कल प्रदेश पुण्य तीर्थ समूह द्वारा परिपूर्ण। तापर जिवा क्वेश्चन नंबर 9, केउ मानक जोगु उत्कल जननी गर्वित। केउ मानक जोगु उत्कल जननी आमर गर्वित गर्व अनुभव करे आमर उत्कल जननी केउ मानक पई। आम उत्कलर श्रेष्ठ वीर मानक जोगु आमर उत्कल जननी हेउछि गर्वित। तापरे उत्कल जननी देहरे कौन बोला होइछि। उत्कल जननी देहरे कौन बोला होइछि। यार उत्तर हेउछि शत्रु मानकर रक्त। आम उत्कल जननी देह शत्रु मानक रक्त रे बोला होइछि। तापर क्वेश्चन नंबर 11, विश्वर विद्वान गण काहाकू स्नेह करती। ना विश्वर विद्वान गण काहाकू स्नेह करती। ना निजर कण उत्कल जननी को विश्वर विद्वान गण स्नेह करती। तापर चलते जीवा आमर क्वेश्चन नंबर 12, केउ सुनंदन मानक द्वारा केउ सुनंदन मानक द्वारा उत्कल जननी वंदिता। आमर केउ सुनंदन मानक द्वारा उत्कल जननी वंदिता।
यार सठिक उत्तर हेउछि श्रेष्ठ कवि। तापरे क्वेश्चन नंबर 13 समग्र विश्व रे कहार अनिंद्य कीर्ति प्रचारित। समग्र विश्व रे कहार अनिंद्य कीर्ति प्रचारित। यार सठिक आंसर हेउछि उत्कल जननीकर। समग्र विश्व रे उत्कल जननीकर अनिंद्य कीर्ति प्रचारित। तापर क्वेश्चन नंबर 14 वंदे उत्कल जननी कवितार कविंकर केउं भावना प्रकाश पाइछि। वंदे उत्कल जननी कवितार कविंकर केउं भावना प्रकाश पाइछि। यार उत्तर हेउछि ना एठारे कविंकर देशात्मक बोध भावना प्रकाश पाइछि। वंदे उत्कल जननी कवितार कविंकर देशात्मक बोध भावना प्रकाश पाइछि। तापरे क्वेश्चन नंबर 15 लक्ष्मीकांत महापात्र केउं कवि भावरे परिचित। लक्ष्मीकांत महापात्र केउं कवि भावरे परिचित। यार सठिक आंसर हेउछि कांत कवि। लक्ष्मीकांत महापात्र कांत कवि भावरे परिचित। तो पिला माने एठी आपन को गोटे क्वेश्चन ना कांत कवि लक्ष्मीकांत को ना कांत कवि उपाधि केबे मिलिथिला केउं मसिया रे तांको कांत कवि उपाधि मिलिथिला। यदि आपन यार आंसर जानछंती ताले कमेंट ऑप्शन रे जाई कमेंट करंतु। तापर देखिबा हमर क्वेश्चन नंबर 16 राघवंक यात्रा अनुकूल कविताटी केउं काव्यरु संगृहीत। राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कविताटी केउं काव्यरु संगृहीत। यार सठिक आंसर हेउछि वैदेहीश विलास। राघवंक यात्रा अनुकूल कविताटी वैदेहीश विलास काव्यरु संगृहीत। तापरे क्वेश्चन नंबर 17 पठित कवितारे काहाकू राघव कहा जाइछि। ना पठित कवितारे काहाकू राघव बोली कहा जाइछि। यार सठिक आंसर होछि रामचंद्रंकर। प्रभु श्री रामचंद्र को यही पठित कवितारे राघव बोली कहा जाइछि। तापरे हमर देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 रामचंद्र काहेकि समुद्र पोतिबार विचार करथिले। केउं कारण पाई अथवा काहेकि हमर रामचंद्र समुद्र को पोतिबार विचार करथिले कोन पाई ना यार आंसर हेउछि सीता को पाइबार आशा जोगु। सीता को पाइबार आशा जोगु हमर रामचंद्र प्रभु श्री रामचंद्र समुद्र विचार बा समुद्र पोतिबार विचार करथिले। तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 19 रामचंद्र केउंथिरे समुद्र पोतिबा को विचार करथिले। हमर जो रामचंद्र प्रभु श्री रामचंद्र हमर समुद्र पोतिया पई जो विचार करथिले कोन पई ना सीता को पाइबार आशा जोगु। तो से समुद्र को केउंथिरे पोतिया पई विचार करथिले। यार सठिक आंसर होछि पर्वतरे। पर्वतरे से समुद्र को पोतिबार को विचार करथिले। तापर जीवा हमर क्वेश्चन नंबर 20 श्री रामचंद्र विस्मय रे निश्वास छाड़िथिले काहेकि। श्री रामचंद्र विस्मय रे निश्वास छाड़िथिले काहेकि। यार सठिक उत्तर हेउछि ना बानर माने पकाउथुआ पर्वत सबू बुड़ी जीवा जोगु। हमर जो बानर सेना माने थिले बानर माने से माने जो पर्वत गुड़िक सबू हमर समुद्र रे पकाउथिले सेरा बुड़ी जीवा जोगु रामचंद्र विस्मय रे निश्वास छाड़िथिले। तापर जीवा क्वेश्चन नंबर 21 वरुण को प्रसन्न करिबा पई रामचंद्र कोन करथिले।
ନା ଜଳ ଦେବତା କିଏ ଆମର ବରୁଣ ଦେବ। ସୋ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନଶନରେ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅନଶନରେ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22କୁ। କାହାକୁ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏ ପଠିତ କବିତାରେ କାହାକୁ ଆମର ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ବିଭୂତିଭୂଷଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23। ରାବଣ ଦୂତ ଭାବେ ପଠାଇଥିବା ଶୁକ ସାରଣ କିଏ? ରାବଣ ଦୂତ ଭାବରେ ପଠାଇଥିବା ଶୁକ ସାରଣ ଜଣକ ଆମର କିଏ? ଶୁକ ସାରଣ କିଏ? ନା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନା ରାବଣର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ଯିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24। ବଡ଼ ଭାଇ ପିତା ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବଡ଼ ଭାଇ ପିତା ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ରାବଣ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ପିତା ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ଅଥବା ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ରାବଣ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25। ଅଙ୍ଗଦ ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଅଙ୍ଗଦ ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଅଙ୍ଗଦ ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍ଗଦର ପିତାଙ୍କୁ ସେ ମାରିଥିବାରୁ ସିଏ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନା ଅଙ୍ଗଦ ପିତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଯିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26। ଅଙ୍ଗଦର ପିତୃବ୍ୟ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନା ସୁଗ୍ରୀବ। ଅଙ୍ଗଦର ପିତୃବ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୁଗ୍ରୀବ। ତାପରେ ଯିବା 27 ନମ୍ବର। ଶୁକ ସାରଣ କେଉଁ ପଥରେ ସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ? ଶୁକ ସାରଣ କେଉଁ ପଥରେ ସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ? ନା ଆମର ଆକାଶ ପଥରେ। ଶୁକ ସାରଣ ଆକାଶ ପଥରେ ସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28। ଶୁକ ସାରଣ କେଉଁ ରୂପରେ ଆକାଶ ପଥରେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଥିଲେ? ଶୁକ ସାରଣ ଆମର ଆକାଶ ପଥରେ ଆସିଥିଲେ ବା ସେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆମର ଆକାଶ ପଥରେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଥିଲେ? ଶୁକ ସାରଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବତକ। ଶୁକ ସାରଣ ବତକ ରୂପରେ ଆକାଶ ପଥରେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଶୁକ ସାରଣ କାହାକୁ ଦେବରିପୁ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଶୁକ ସାରଣ କାହାକୁ ଦେବରିପୁ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନା ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣକୁ। କାହାକୁ ଆମର ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣକୁ ଆମର ଶୁକ ସାରଣ ଦେବରିପୁ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30। କାହା ଭୟରେ ଶୁକ ସାରଣ ଲଙ୍କାକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ? କାହା ଭୟରେ ଶୁକ ସାରଣ ଲଙ୍କାକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ଶୁକ ସାରଣ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ କାହା ଭୟରେ ଲଙ୍କାକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଙ୍ଗଦ ଓ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଭୟରେ। ଯେଉଁ ଶୁକ ସାରଣ ଆମର ବତକ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଆମର ଅଙ୍ଗଦ ଓ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଭୟରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ? ନା ଲଙ୍କାକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31। ରାବଣ କ'ଣ କଲେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କା ଫେରିବେ?
ବୋଲି ଶୁକସାରଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ନା ରାବଣ କ'ଣ କଲେ? ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କା ଫେରିବେ ବୋଲି ଶୁକସାରଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା ଯଦି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କା ଫେରିବେ ବୋଲି ଶୁକସାରଣକୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32। କିଏ ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ରାବଣ କହିଛି? କିଏ ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କଥାଟି ରାବଣ କହିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା ବିଭୀଷଣ। ବିଭୀଷଣ ଆମର ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କଥା ରାବଣ କହିଛି। ତାପରେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 33। ଧର୍ମବଳରୁ କାହାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଶୁକସାରଣ ରାବଣକୁ କହିଛନ୍ତି? ଧର୍ମବଳରୁ କାହାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଶୁକସାରଣ ରାବଣକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଙ୍ଗଦ ଠାରୁ। ନା ଧର୍ମବଳରୁ ଅଙ୍ଗଦ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଶୁକସାରଣ ରାବଣକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 34। ଏକ ଶଙ୍ଖର ପରିମାଣ କେତେ? ଏକ ଶଙ୍ଖର ପରିମାଣ କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1,00,000 କୋଟି। ଏକ ଶଙ୍ଖର ପରିମାଣ ହେଉଛି 1,00,000 କୋଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35। ରାବଣ ମନ୍ଦହାସ କରିଥିଲା କାହିଁକି? ରାବଣ ମନ୍ଦହାସ କରିଥିଲା କାହିଁକି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମହୀନ ଭାବିବାରୁ। ରାବଣ ମନ୍ଦହାସ କାହିଁକି କରିଥିଲା? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମହୀନ ଭାବିବାରୁ ରାବଣ ମନ୍ଦହାସ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36। ରାବଣକୁ କିଏ ଦେବରିପୁ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ରାବଣକୁ କିଏ ଦେବରିପୁ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୁକସାରଣ। ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ନା ଶୁକସାରଣ କାହାକୁ ଦେବରୂପ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲା? ରାବଣକୁ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଓଲଟା ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ରାବଣକୁ କିଏ ଦେବରୂପ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶୁକସାରଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37। ଅଙ୍ଗଦର ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିଥିଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ନା ଅଙ୍ଗଦର ଯଦି ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିଥାନ୍ତା ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତର ଅବସ୍ଥା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମର ଯେଉଁ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତଟା ଅଛି ଅଙ୍ଗଦର ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38। ରାବଣ କାହାକୁ ପରାକ୍ରମହୀନ ଭାବିଥିଲା? ରାବଣ କାହାକୁ ପରାକ୍ରମହୀନ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା? ଏଇଟା ବି ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାହାକୁ? ନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସିଏ ପରାକ୍ରମହୀନ ଭାବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମହୀନ ଭାବି ମନ୍ଦହାସ ଦେଇଥିଲା ରାବଣ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଆଘାତରୁ କାହା ଯୋଗୁଁ ଶୁକସାରଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ? ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଆଘାତରୁ କାହା ଯୋଗୁଁ ଶୁକସାରଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ? କାହା ଯୋଗୁଁ? ଏଇଟା ବି ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର। ନା ତାଙ୍କର ଧର୍ମବଳ ଯୋଗୁଁ। ଧର୍ମବଳ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଙ୍ଗଦର ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 40। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରୁଥିବା ଶୁକସାରଣ ରାବଣକୁ କହିଛନ୍ତି?
आम प्रभु श्रीरामचंद्र केउं शय्यारे शयन करुथुबा सुख सारण रावण को कहिसंती ना सुख शय्या। तापर जी आमर क्वेश्चन नंबर 41 पूर्व दिग्बलय कवि कहार छायाकार चित्र देखिछंती ना पूर्व दिग्बलय कवि कहार छायाकार चित्र देखिछंती। यार सठिक आंसर होउची ना मानजीवी मानवर नावर सॉरी यार सठिक आंसर होउची मीनजीवी नावर। ना पूर्व दिगरे कवि कहार छायाकार चित्र देखिछंती ना मीनजीवी मानवर। क्वेश्चन नंबर 42 समुद्र मुहाण रे माछ धरी धीवर माने कहा कथा भाबी फेरुथिले। आमर जो धीवर माने जाउथिले चिलिका बुकुर को कौन ना चिलिकारु माछ धरिया पई जाउथिले से माने कहा कथा भाबी घर को से माने फेरुथिले। कहा कथा भाबी यार आंसर मु कहिदेली ना से माने कौन निज निज गृह कथा भाबी से माने फेरुथिले। समुद्र मुहाण रे माछ धरी धीवर माने तांकर निज निज गृह कथा भाबी से माने फेरुथिले। तापर जिबा क्वेश्चन नंबर 43 चिलिका मुहाणर केउं दिगरे भालेरी पर्वत रहिछि। चिलिका मुहाणर केउं दिगरे भालेरी पर्वत रहिछि। केउं दिगरे यार सठिक आंसर हेउछि पश्चिम दिगरे। चिलिका मुहाणर पश्चिम दिगरे भालेरी पर्वत रहिछि। तापर देखिबा नौकार पाल टेकी मीनजीवी माने किपरि फेरुथिले। नौकार पाल टेकी मीनजीवी माने किपरि घर को फेरुथिले। यार सठिक उत्तर हेउछि आनंदित होई खुशी मनरे आनंदित होई से माने निज निज घर को फेरुथिले। तापर 45 नंबर क्वेश्चन देखिबा ना धीवर मानक कंठरू कवि कहार संगीत सुनिबा को पाइछंती। धीवर माने जो हमर मत्स्य मारिया को जाइथिले से माने कहा कवि एठी से माने कहा कंठर संगीत सुनिया को से माने पाइछंती ना धीवर मानक कंठरू से केउं कविंकर संगीत सुनिबा को पाइछंती। यार सठिक उत्तर होउछि ना कवि सूर्यंकर। कवि सूर्य क्या कह जाए ना कवि सूर्य बलदेव रथ को कह जाए। तापर देखिबा हमर क्वेश्चन नंबर 46 कवि कहा को उल्लासर आत्मा बोली कहिसंती। कवि कहा को उल्लासर आत्मा बोली कहिसंती। 46 नंबर क्वेश्चन यार सठिक आंसर होउछि ना गीत तान को कवि आमर उल्लासर आत्मा बोली कहिसंती। तापर देखिबा हमर क्वेश्चन नंबर 47 कवि कहा को ज्योत्स्ना दुकुलवासिनी बोली कहिसंती। कवि कहा को ज्योत्स्ना दुकुलवासिनी बोली कहिसंती। यार सठिक आंसर हेउछि दिगंगना को कहिसंती। कवि दिगंगना को ज्योत्स्ना दुकुलवासिनी बोली कहिसंती। तापर देखिबा हमर क्वेश्चन नंबर 48 पठित कवितारे कहा को मधुर हासिनी कह जाइछि। पठित कवितारे कहा को मधुर हासिनी बोली कह जाइछि। यार सठिक उत्तर हेउछि ना दिगंगना को मध्य ज्योत्स्ना दुकुलवासिनी कह जाइछि एवं कोन ना मधुर हासिनी बोली मध्य दिगंगना को कह जाइछि। तापरे हमर क्वेश्चन नंबर 49 कवि सूर्यंक संगीतर गलाणी तो गला कथारे संगात पंक्तिटी कविंक मनरे कौन जन्माइछि। ना कवि सूर्य बलदेव रथंकर संगीतर गलाणी तो गला कथारे संगात पंक्तिटी अथवा गलाणी तो गला कथारे संगात धाड़ीटी कविंक मनरे कौन जन्माइछि।
यार सठिक उत्तर ହେଉଛି भावांतर। कवि मनरे भावांतर जन्माई। तापर आमर जीवा लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। यार क्वेश्चन नंबर ହେଉଛି 50 ना संगीत आवेशरे मन केउठारे विचरण करे। संगीत आवेशरे मन केउठियारे अथवा केउठारे विचरण करे। यह होता हमारा लास्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी यार उत्तर जदि जानते कमेंट ऑप्शन में कमेंट करंतु। यार सठिक उत्तर होची अतीन्द्रिय देश रे। ना संगीत आवेशरे मन अतीन्द्रिय देश रे विचरण करे। तो पिला माने ये थिला हमर किछि इंपोर्टेंट 50टी क्वेश्चन। जदि वीडियोटी भल लगी थाए ताले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। एही भली वीडियो पाइबा पई हम चैनल सहित जोड़ी होई रुहंतु।